Amen. Praise the Lord. Asumdwe free nyame agya nyame oba nyame okonkron ka yeda. Yeda Nyankopon asese wo bi odom pron kwan sunkon ade amayen. Na yeda so etiase. Awurade de yasie yie. Iti ekase ni dinkuto na yeyie nka. Sa yeda so tiase na mogya diefo sane weyemu a. Enye se bia yesombo sene wona aka. Na eye nyame adom ne mobro hunu na aye kese ewo yeso. Enadai asama mesa to aso na me ne wache. Masai atu ni dini ebiem say there is nothing new under the sun. Bi adefufro bia ni awiei ase. Bibia ni wiase a asia ebi ensida. Bibia ni wiase a aba ebi emada. Na emre bia no se bibi si ewo wiase se bibi ekoso wo wiase a enipa wo mo sa wiase nim no etu anamo bi na sa anamo na omo betuo no enne ma de omo ye no anasa de ato wo mo no ede ensakraye ebeba na se wo hwe abode mfitiase a eniema hudoa na asisie enuti na Solomon ewo ne nwoma mu no ewo Ecclesiastes chapter 1 verse 9 okachire yese ade bia ni wa aba ebi mada ade bia ni wa asia ebi nsida enuti there is nothing new under the sun. So Solomon ekasa asam na onimde oka efrisa nyame adomboa no ema ni nyansa ne nimde ene ntiase a ode te niema ase wo kwansronko so na ana ode twiro saasem wei ede baaye enne de asi ewo wiase enye se ebinsida na emom emre bia no ewo kwan a efa so a saa niema ni nyina esisi na no metwe wadwen si so wo Adam ni Eve omo abenso womra womo ye bone etie Nyankopon awurade yi womo firi turo ni ba bia na anigye ahoto ene asomdwe ewo no nyame yi womo afiri ho ade womo ba asase a nyame adome saasase no nanso omo anamontu a omo tuyi ane de omo ye ana to asoa de ba ya ya wo no one so ema no one so penso enipa so ye bone ewo asase so na Noah ene ne ma ene nasefo atena ase ye ma nyame ane niema na ho te nyame boa ne nyina no digu adakanim saa na to aso se ye ba Mose muso epenso a saa niema nyina akukọ so saa na emre bia no se biribisi a nyame hwehwa se ne maya wabo wondin dia frɛ wɔn nyame ma ɛwɔ asase so ebetu anamɔ ɛno ne de efiri se emre efiri se yade hu asɛm ba ye nyina no asɛm a nyame de atoma koma so se memfa nka nkyerɛ wo ne se wo yɛ Kristoni se wo yɛ ohutini se wo yɛ nyame bai se wo bo nyame dini se wo sum nyame de nyame hwehwa menu mienu se ye beye bribi no no so aye bribi emre bia de nyame ahwehwa ade afri ni ma won se ne maye bribi a anu so ebetu adamo bi na no na Yesu Kristo akasa empo ye adeboyefo yenim sade ye de ne mapa ema ye ma empra hene na yeja owosoro onfo ne pa anom ne ma omubusa no eye nyame asama odema ye enie na anu na me pasa metwe adwene ade seso so okay Deuteronomy chapter 1 na Moses afrase atwe Israel for na adwene de seso se abusuafo ye Nyankopon a wo ye apamkrafo wodi ne bɔhyɛ so wo say Abraham sa wodi ne nasefo bɛkɔ enkoaso mu na emre ne wiedu a obeyi wo ma firi nkwaso mu ade wo makọ bɔhyɛ asase so no
Sanyami enam ne kwan so eyi ne wadi achira mimi Moses ema me bai enam ne tumi so ababa beyimo na enne yababa beduru ha na ba bia na Moses ni omo kase no na wo munya nubo sha asase no so omo nanti wo sra no so ama nipa frase ewu omo nanti wo esra no so almost 40 years a bibia ensiye ana Moses ehye wo mu nkran eka che wo mo se ewo Deuteronomy chapter 1 verse 29 no Moses eka che wo se mamu nsuro kra mo mama kumatu sanya mena odi monim afri Misrim asase so ede mu twa pokoko ede mu ebaye ababeduru ha no munka se sanya meno eka mo sanya mena oyi mu free Pharaoh nsam ede mu twa pokoko ede mu ababeduru ha se no sanya meno eka mo verse 31 no oto aso ka se Nyankopon ade na basa emu yedene epagya atisa obatan a okura ne ma ewo ne nsam na wama mo nan ampembo na wagye mo afri hode a ene mo mama komantu de wo hye bosa ode mo bako bosa asase no so no monkan de oyema mo ewo Misrim asase so monkan apokoko a ode mo twae monkan wagye a ogye mu free atamfo nsam na momfa mo wure hye ne mu se sanya me no obagye mo enuti another Nyankopon mobrohu mu ehye nkran sade Mose asha Israelfo nkran sa omonkai sa nyame a wogye won no odaso ye nyame ebepem sabre na obagye yan abushafo mesesi subiem enye ye pen so enkoa na bibia ti sei esie na sa agidifo asori gyan na mo so na ye tie mu fra Awurade a Awurade so obagye ya so Awurade ana nasam so womra Solomon esi asori dan ni wie ya na wodi nyame ani monyam hye eba asase so the whole world na wo biansi asori dan a ya tuntum nyame ewom te se de Solomon aya no empo Africa for every Africa every Ethiopia eba so mo baba ba hwe animonyam dan a nyam ayi nipa dasani asidi ama Nyankopon sa wo sori nyame wom na yebie asori dan na no abosha sema Nyankopon ade se Solomon ne se Solomon sa wasi dan a yebese manimonyam wo mu no kwa de sa mimi Nyankopon sa meto surum na sa mesha entutu meba sa wo mo mra asase so no mo mesa wiase niam nyina na mesha yade sa emra nipa sumpo na memaya mabo wundini afra won sa won badane won wafo akwambone so na wahwehwe me Awurade manimu a bone e ho ma ye nyina mesa ni firi soro na maba aba besa wo mo asase ne yade na babie maso ade ama ahei empaibo abusafo nyame seyebo a ewose ade ye hoto ye Nyankopon a yesom no ne bohye so na ye gitumu sa onu Nyankopon obagye yen amen Awurade ebagye yen na mom ewose ahotefo a nyame agya ye wa asase so no ye tua na mobi se ye frase tua na mo a Awurade de ogye beba na no na Nyankopon kwa akose Sodom and Gomorrah ana wo ko Abraham wo omo ne Abraham di nkomo wie ya ana nyame ekase ana sa abofo ne kase enti de ye koye ye mfansie yakoa Abraham ana omo dan omo ti mu podi ade kire Abraham ana Abraham frase asa minimade ma akope se me frase asa me bompa ya nyame beye biribi ana Abraham frase se odiama oman no se Awurade se wukọ na nya hotemfo se ya obasa oman no Awurade se dabi Abraham kosu di mai na anu na nam so ama ogia aba Lot ane na busia so
Sa yensu ye gyina ne adima Awurade ba gye yen. Yensu ye gyina ne adima Awurade ba gye ewiase enkwa. Enti o Kristoni another mini a Christopher na kasa. Many wana woman be a woman no to nyum sa ya wa barima bia ne din de Jesus. Many wana omo to woman omo be woman no ato nyum sa ya wo dimafo kase. Many wana omo be woman no to nyum sa ya wo nyame kokroko. Anna na duru sa yam sumfra ye nyankopon no na obaji yeso. Obaji yeso na wa se ne die ni monyamu asase so. Obaji yeso ade wagye aba. Obaji yaso asenidi kunkwa ni monyam. Eti there is nothing new under the sun. Mamemfa abakwa semwe ba konso ema ona yantoa so. Israel for atamfu kase a wokenkan Bible ni mu a obati wo monka pa ne Philistine for. Bible say Philistine for aha Israel for sa dakode and tokwa wa mo paso mo ni Israel for bako ne se obie yi beba bako ena de we de nya soja for ko obie yi beba bako emra na yanko na de yebetim de obetimi adi ni yonko so no na sa oman no aba ba ye we mu so akoa ana Philistine for ewo obi a wo somware ani dindi Goliath wasumwa asa obegyina ho a ne tenten ne kakraka ne huhu ko abetimi atɔso wa abra won kasae anu omuma ne begyina ho anu omu ka Israelfo sa omu so omu onyame bia sa omu so omu hu yedene a omu yi bema mra na omu ne ne mbako in fact bema sa Goliath bomu a sola yayi ni sa wahene according to Bible no so no sunwa asin Israel fo nyina ene ne ba Jonathan a ne ho ye dane asin Israel fo nyina ene ne army commanders nyina eyedi omuso sana virus aye virus wasunwa sasa uwo Germany a uhuno uwo Ghana uhuno uwo America uhuno uwo UK uhuno uwo Australia uhuno uwo Babia uhuno even Tokai krawo wa uhuno sa virus asowa atiatiem ama wo bia yedi ana David copy ho no na sama ote fa virus no ni dada oya no ana okọ ohin soro sa nana sa kwa we metimi ekuno na David soro hwe ni din a na wo hwe sade Goliath sigina ho a David anka Israel for army ho wamo musu wanyina akodadam nanso David enim ni Nyankopon David ehunu se saade we ya asi ebi atome ewo sra so pan me ni jata ani sisre akontokwa me jitu mu se yen Christopher nya yasum nyame no one way or the other bibia confront yen ewo ye life a ye ni awurade atentam abompaye ama awurade ahye ne die ni monyam minu mienu nyina wo bia wadansedie ebia na ye yade ana na yare ana abompaye ana nyame sawe yade ebia na ye nkratasam ana ade ko awurade anim ana awurade tie wusufra ebia na ya ware sam ana ade ko awurade anim ana awurade tie wusufra minnim ade bia wobosom paya awurade atie na sa nyema ni nyina ya dansedie anuti adisam ngoma ne ka che yesa onamogoma ni moja no so ani wadansedie ade adi wobonefo no so enkunim etiminu mienu nyina wadansedie na David ka che na nasa ewo 1 Samuel chapter 17 David ka che Saul say wakoa atwa ne papa nyan na se jata ani sisre
etu mirika eba so obechi me papa nwan ne bia metu mirika edi nachi na mekoyi me papa nwan no free nanum na sejata na na sesisia no eye na adwe se woni me David beko a wakoa edane na wo bujata no ana sesisia no awurade a waka me ho abemaku jata ani sesisia no sanya mena David statement ni sanya mena David asamuni sanya mena abeka me ho amedi virus sunkunim enti a Christopher another me de Nyankopon bobrohuru ato me sa de fremu nyina samo me enkyere wiase sa yasum nyame sa America president hu de wonya na UK prime minister mpoyade ne bia che no na president mpoyade ne cheche wo tie sa yade we won fare obi a ho wona wo se wotia himfie obaba ho wona wo se wote ayi yakane sai ayi presidential seat obaba ho wona wo su yo hiani obaba ho tie yade we won so Africa fo on so tuntum anu amfani broni anu amfani sikani anu amfani hiani anu amfani akra yade we nso wo bia na so menu bia no de ye wonyame bia hey sa America fo nyina sro Saul sro Jonathan sro David de no sro emfa wo se wiasefo mu Kristofo ye ba me nyame awo so no ho a kire scientist sa ye nyame na wakasa emra anaba anu no sha ejina anu no kasa ebamu nanso kire a Kristofo bie ya no kire me no mianu ye bie ya no eti anadai me de Nyankopon mobrohu asa twen aba Nyankopon ni musa mama ye nyina ye so ni nya na mo so na ye fa anibra ye fa esu ye fa twajo akwa Awurade anim na ye ma ye mpa boni ebisade anu Awurade asum na se edu Awurade asum a Awurade besane aye biribi Awurade besane aye biribi. There is nothing new under the sun. Bibi biara ni wa esi wo wiase a ebinsi da na yensu e pensui de asini de toso bia ma me pesa otwe adwen siso ni Yakupon atwe adasama adwen siso sa atemuda no aye short term se nyame so bebu wiase atanya wo de atwa virus yi yesi enya ya shadam obia tedam opanyino akro yenya shadam eti se nyame aso bebu wiase atanya jitum so betimi aya na aya ne nsam kete we ya virus keke ena nwura ayi na se obofo tip besinse wiem a ade ane abaye sade awiase nsura obia hu no sade Nyankopon tumetie de atosobiem wonso a we yo Kristoni a wonfa Nyamesom serious another metwa dwe de siso se atemuda betimi aba anytime sa virus yi aye rapture e ka wo su ke behwimu bi ana anena me pasa metwa adwene siso David agina na oni Goliath edi asie David nsamni David ka che Goliath se wodi atuo ane ma ana ba meso na mede asafo Awurade dini mede asafo Awurade dini mede asafo Awurade dini ade na David wo obo keke na David wo yeso de ne wo yeso ye wo bo ye bo ne de ye bo ne Jesus ono ne the cornerstone ono ne ebo na abantofo no epoye anu baba ye siase chibuo ono ne ye bo aye wo ono ne abandendene a ye jane kotoa no the rock of our salvation ono ne ye bo na ye baba to anu ti se ye frose ne ka ye hubom ne bom paya Awurade betie yen Awurade ye mobrohufo oye otinini se wotie ne mampaibo abusafo bibia ni wa ewo babru mu a Awurade se yenye ne da wa abra yemra ho ano ne mpaye wase ye mampaye da wa abra yemra ho efisa de mpaibo timi ya no anwanwa
Anuti anyambra yatra WhatsApp so edidi di nkoma hu yianie anyambra yakuntokwanie anyambra yatwemanso nie anyambra yadan kanie anyambra yadi wiase niama bi awawa ho woyɛ mra ɛwɔsa yɛma yɛni bre ne yadi empaibo ane nkotosra ama yɛbisade edu awurade asum enyawadwere sa emel atoyɛ ebia wubusuani bi emfiri mu nti ɛyɛ wo sa mel atoyɛ yesai aduru Africa enipa frase ewu wa Africa yesai ewu no adoso increase wo Deutschland yesai yade ayarefo ne bi afiri Italy eba Deutschland yesai yade no tra na tra na menumi enu mpaebo betimi asa no menumi enu ye mpaebo betimi asi no kwan menumi enu ye mpaebo ebetimi asosoro James beka mo ate ase samumu bi wa amane ana omo mpaye samumu bi ani age ana onto ye enwom se obi yare ana onfra sori mpanifo no omo mpaye emfama no na onipatri ni mpaebo emu ye dene 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 etumi ye niam babre owie ye no akasa Elijah eye nipa te say nana anu the quotation ya me pa Elijah eye nipa te say nana so wakasa Elijah eye nipa te say nana me saba masem ni so bi there is nothing new under the sun. There is nothing new under the sun. Elijah eye nipa te say nana na ne penso obompa yese ma ensuo nto obompa yesa ema virus wi and spread it obompa yesa virus wi atuotwa obompa yesa yade wei asianse obompa yesa ma ensuo ento obompa yesa ma ensuo nto. Guess what? Awurade a watesoro a wotie fom paibo asom paibo ni musa samako abie na no asasi asia medi na no ni me awurade medi na no ni be pasa me chewo sa ewiase nkwaje wo katrema so ya yenum ana awurade se wasiesie ahoodene ene nkwaje sa natamfu nti yade nti wo haw nti amane nti wonim the reason why we are Christiani anie the tell you Christiani nie so wo bie wa no a kire nyame wo soro a awurade betie Bible say na Elijah bompaye na emfie miensa ene abusu minsia na awurade asosoro odasani onipa dasani ehunu ade ewoso waye ewo bra wo mu wanfa ni agro ajitu musa awurade asam se samimi biema no na mebɔ mpaya ɛbɛyɛ adwuma mini bibia me ka kyerɛw mini asam bia me ka kyerɛw sɛ awurade ahwehwɛ minu mienu sɛ yebetimi asesa nneɛma a ɛkɔ a ɛnyɛ yɛde empaibo ɛbɛyɛ no ɔsa bie na no ɛsa bɔ mpaya na Bible sɛ ensuo toy na asase so naba empaibo tumi ade nyina ayɛ enti another mede Yakobon dini aka kyerɛ wo sɛ wo yɛ Kristoni sɛ wo yɛ ohutini yɛmfa empaibo ene nkotosrɛ yɛbɛtim de asibaros yi kwan na ɔno Yakobon ade nkunimdie bɛba anu ti ya babɔ mpaye yɛmpaibo yɛbɛbɔ ne sɛ emusa bibia mfrɛ awurade hɔ sɛ awurade mekrata awurade yesei awurade yesei yɛmpaibo yɛ baako pa sɛ awurade wɔhaw ne amane aba wiase sui awurade hu yɛmɔbɔ ma yare samra fa wagye bra awurade yɛfiri mpukyerɛ mu Goliath a wɔsɔre a ɔtie mu sɛ hwan koraa na betim ne mako yade a wɔba yɛnya no oduro
ye ka che nyame sa onfo yare samra awrade mfa wo je mra wiase na me pesa wodi wani bubu na wo hwa Africa se yade tisi Ghana pa ede na baba wo mpa wo wadrompo wo mpa wo facilities empo na da asai na yenye ho enti pesa wodi ayam hyehyia ani badaye mi enwa ye bia no se ba kope awrade si yade ya no kwan awrade se yade awrade giyen awrade huyamabo ewo Yesu Kristo dinimu mama ye mie ya no na ye mo mpaye ye mie ya no ne mo mpaye